आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे हवाला दूंगा आर्टिकल 175 और सब आर्टिकल 2 का। वो ये कहता है कि कोई भी मुल्क की अदालत बशमूल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वही इख्तियार समात जो है वो उसको एस्यूम करेगी जो आइन और कानून ने उसकी इजाज़त दी है। ये जो आप अभी फरमा रहे हैं कि जस्ट दिलावर मलिक जो जस्टिस वो जो है एडिशनल सेशन जज दिलावर जो है उनका फैसला या फिर वो अरशद मलिक का फैसला जो है, वो दोनों फैसले अभी भी एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जी। उनका फैसला वहाँ पे होना है। और आपने देखा है कि उन्हीं की जजमेंट जो थी वो मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफ्दर के मुतालिक जो थी, पहले बारी बारी एक राय दे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के केस में जल्दबाजी की क्या? 2 दिन मेरे हिसाब से बिल्कुल जल्दबाजी की। उनको बिल्कुल वो जो ड्यू प्रोसेस है उनको देना चाहिए था। ड्यू प्रोसेस नहीं बिल्कुल देना चाहिए था। 2 दफा रिमांड बैक किया वो अगर इररेलेवेंट अगर शहादत सफाई भी लाना चाहते थे लाने देते, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उनको बहस का पूरा मौका दे देते और ये फैसला 15 दिन 1 माह के बाद कर देते। कोई आसमान नहीं गिर पड़ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये तमाम जो शॉर्ट कमिंग्स है ना वो इस वक्त हाई कोर्ट के सामने है। हाई कोर्ट ने उसको देखना है कि क्या उनको ड्यू प्रोसेस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेखल हाई कोर्ट के लिए प्रेशर क्रिएट कर दिया। बैठ के सुनेंगे। मैं गुजारिश ये करता हूँ, देखें ये प्रेरोगेटिव है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब के भी जो अपीलें हैं वो भी ज़ेर तजवीज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। हुमायूं दिलावर साहब का फैसला भी जो है वो हाई कोर्ट के सामने ज़ेर तजवीज़ है। आज जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी उसमें वो फैसला नहीं था। वो मुतफर्रक दरखास्तें जो थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड की हुई थी उनको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट। और वो उस वक्त था जबकि हुमायूं दिलावर साहब ये फैसला सादर नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो लिहाजा अब जब फैसला सादर हो गया, होना ये चाहिए कि वो हाई कोर्ट पे छोड़ दिया जाए या इमरान खान साहब के वकला पे छोड़ दिया जाए कि वो तमाम चीजें हाई कोर्ट के सामने रखें। और हाई कोर्ट मेरा ख्याल है कि इस जजमेंट को सेटिसाइड भी कर सकती है। इस पॉइंट के ऊपर आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को आज इन सीएमएस को नहीं लेना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि उनको ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे जिस तरह के। उसकी वजह ये है रिमार्क्स ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया ना हाई कोर्ट के लिए। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसले जो आते हैं वो जो मसला आएगा वो कब आएगा, उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बिल्कुल डिफाइंड है। आर्टिकल 185 इज द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपील ज्यूरिसडिक्शन है। वो ये कहती है कि हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं उनकी जितनी भी जजमेंट्स हैं, डिक्रीज हैं, फैसले हैं, सजाएं हैं, उनके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जाएगी। उसमें भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक मैटर ऑफ राइट अपील है, दूसरे में लीव टू अपील है। और अगर हाई कोर्ट के किसी भी फैसले में जिसमें सजा दी गई हो या बरी किया गया हो उसमें फर्क है कि किस सूरत में डायरेक्ट अपील आएगी या लीव टू अपील आएगी। अब मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है और हाई कोर्ट्स ये दोनों आला अदलियां हैं। अभी डॉक्टर साहबा जो फरमा रही थी ना कि अपनी जो जूनियर कोर्ट है उसको डायरेक्शन नहीं दी जा सकती, हाई कोर्ट कभी भी जूनियर कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट भी सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट भी सुपीरियर जुडिशरी है। सिर्फ फर्क ये है कि हाई कोर्ट के जितने फैसले हैं उनको या आप लीव टू अपील के तौर पे चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त देखेगी उसको कि ये जो फैसला है हाई कोर्ट ने किया है जिसने किसी जजमेंट को जो है वो अपहोल्ड किया है या सेट असाइड किया है वो ठीक था या नहीं था। एक मैटर जो पेंडिंग है कमेंट करते हैं नवाज शरीफ के केस के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी वापस आना है और वापस आके उनको इस अदालती अमल से गुजरना है। दोबारा हो सकता है पकड़े जाएं, फिर उनकी अपील लगे, फिर बेल हो जाए, लेकिन केस जाएगा हाई कोर्ट के सामने। बिल्कुल उनके केस की क्या पोजीशन है? जज अरशद मलिक की वीडियो सबके सामने है, अब मरियम वाला फैसला भी आ चुका है। देखिए उसके बारे में हम कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन ये जितना जज का कंडक्ट था जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, अरशद मलिक दुनिया में नहीं है, वो जरूर देखा जाएगा। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बाइस के ऊपर या जानिबदारी का जो एक मैटर था वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसफ जरदारी साहब का जो SGS को टेक्ना केस था, जिसमें कि हाई कोर्ट उस वक्त जो है वो 2 जजेस पर मुश्तमल एहतसाब अदालत होती थी। वहां पे उनकी टेप सामने आई थी, आपको याद है कि वो और उनको सजाएं हो गई थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को भी और आसफ जरदारी साहब को भी। लेकिन वो जो टेप्स और वो सारे जो शॉर्ट कमिंग्स थी उस प्रोसेस में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपील में सामने आई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कंसिडर करते हुए और वो जो टेप्स थी उनको भी सामने रखते हुए
انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر کے دوبارہ ٹرائل کے لیے احتساب عدالت میں کیس بھیج دیا تھا. ایس جی ایس کو ایک بڑا فیمس کیس ہے. میں یہ کہتا ہوں اس میں شہباز صاحب جسٹس کیوم کو کال کہ کر رہے تھے. سپریم کورٹ اس صورت میں انٹروین کر سکتی ہے بالکل کہ یہ جو اپیلیں ہیں چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہیں یا عمران خان صاحب کی ہیں, ان کے متعلق جو بھی فیصلہ ہائی کورٹ کرے گی, کوئی بھی جو متاثرہ فریق ہے وہ سپریم کورٹ سے تب رجوع کرے گا, پھر سپریم کورٹ کی جو ہے وہ جورسڈکشن جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ معاملات اس وقت وہ اقتدار کی توقع میں گھوم رہے ہیں, اور پاکستان کے حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں شروع میں کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں جینا مشکل ہوا ہے. جلدی اس سے نکل جائے بحرانی کیفیت سے تو اچھا ہے, الیکشن کا عمل شروع ہو, کوئی ایک حکومت بن جائے, یا ابھی یہ کھیل کود کے اندر ایسے ہی چلتا رہے گا؟ لیکن ندیم صاحب اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کہاں کس طرح کے فیصلے دے کے اپنی اپنی مائلیج اور پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ جڑا کوئی ایجنڈا ٹو کر رہی ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ان عدالتوں سے کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسا ریلیف, کوئی ایسا سپورٹ اور ان کے دکھ اور درد کی کوئی مرہم جو ہے وہاں سے آتی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ بجلی کے بلوں میں ایک نیا اضافہ جو ہے وہ بھی کورٹ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں اضافہ کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کی سچویشن میں جہاں پہ ایک طرف الیکشن کی گونج, ایک درد ہے کہ الیکشن فوری ہو, دوسرا درد ہے کہ نہیں پہلے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ رول آف لا کے تحت وہ الیکشن کمیشن ان کو سیٹل کرے. تیسرا جو عوام کا درد ہے, چونکہ میں عوام سے ہوں تو میرا درد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو جینے کا حق ملے, ان کو بنیادی جو حقوق ہے ان کا تحفظ ملے, ان کو وہ ریلیف ملے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اور جتنا آج بے روزگاری, مہنگائی کے ستائے, وہ مڈل کلاس تو ختم ہو گئی, اب وہ بلو مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ جس شکنجے میں ہیں ان سے نکالنے کے لیے ان کو کوئی لائے عمل ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, یہ آل دو کہ ان کا یہ مینڈیٹ لمیٹڈ ہے, آل دو کہ ان کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم فریم اور گراؤنڈ ہے, لیکن ان کی پرائرٹیز بھی اس وقت جو ہے ان کا فوکس, ان کا مرکز اور محور جو ہے وہ یہ ڈالر کی جو اڑان ہے جس نے سفوکیٹ کر دی ہے ہر پاکستانی کو. اس ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس معیشت کو عوام کے توقعات اور خواہشات کے مطابق ریلیف اورینٹڈ بنانے کے لیے کلائے عمل طے کریں. اگر ڈالر اسی تیز رفتاری سے بڑھتا رہا اور بے لگام ہو کے روپے کو کچلتا رہا تو وہ روپیہ نہیں کچلا جا رہا, وہ پاکستان کے عوام کی سانسیں کچلی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے, جہاں الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ الیکشن کی تاریخ کا تعین کرنا چاہتی ہیں, وہاں مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کا بھی تعین کریں کہ یہ معیشت جو ہماری ہے اس کی سانسیں اور نبض جو ڈوب رہی ہے اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے کس کا کیا فرض ہے. اور اگر الیکشن اس کا حل ہے الیکشن کی طرف چلے جائیں, اگر الیکشن اس مرض کا درد اور مرض کی دوائی نہیں ہے تو پھر جو الٹرنیٹیو ہے اس کی طرف آ جائیں.